بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں ڈاکٹر حنیف سعید کا سلام۔ ماہ صیام تقریباً آدھا مکمل ہو چکا ہے اور تمام اپنی رحمتوں اور برکتوں کے دروازے کھلے ہوئے، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں عالم اسلام پر روح پرور مناظر چھائے ہوئے، مغفرت کا اشرہ ہے۔ دعا ہے خدائے بزرگ برتر سے کہ اس ماہ مبارک کے صدقے میں، اس کے طفیل میں، اس کی فضیلت کے طفیل میں ہمارے پیارے پاکستان کو بقا اور سلامتی عطا فرمائے اور استحکام عطا فرمائے اور ہم سب کے حالوں پر اپنا رحم فرمائے۔ خصوصاً یہ جو مہنگائی کا جن ہے جس نے ہمارے غریب پاکستانی کو بالکل پیس کر رکھ دیا ہے، وہ نہ افطار صحیح سے کر پاتے ہیں، نہ سحری صحیح سے کر پاتے ہیں، وہ 2 وقت کی روٹی نہیں صحیح سے کھا پاتے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ پروگرام ہے صحت رمضان اور میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر حنیف سعید۔ آپ جانتے ہی ہیں کہ یہ پروگرام پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر کے تعاون سے آپ کی خدمت میں روزانہ 1 بجے تا 2 بجے میٹرو ون نیوز کی اسپیشل رمضان نشریات کا ایک حصہ ہے اور یہ پروگرام 29 رمضان المبارک تک آپ کی خدمت میں اسی وقت پیش کیا جاتا رہے گا۔ 29 رمضان المبارک کے حوالے سے پاکستان ایستھیٹک سینٹر نے بھی اسی مناسبت سے ایک اعلان کر دیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ ان کی تمام سروسز بشمول ہیئر ٹرانسپلانٹ پر بھی 29 رمضان المبارک تک 29% ڈسکاؤنٹ جاری رہے گا۔ 29% ڈسکاؤنٹ آن آل سروسز انکلوڈنگ ہیئر ٹرانسپلانٹ۔ اٹس اے بگ ڈسکاؤنٹ، اٹس اے ہیوج اماؤنٹ آف ڈسکاؤنٹ۔ ساتھ ہی کل کیونکہ میں نے بوٹاکس لگایا ہے تو اسما تو میں نے بوٹاکس لگایا ہے تو بوٹاکس کا رزلٹ جب سب لوگوں نے دیکھا تو بہت ہی زیادہ اپریشیٹ کیا اور میں پہلے سے زیادہ میری پکچرز بھی خوبصورت آ رہی ہیں، لوگ بتا رہے ہیں، اور اس لیے میں نے اعلان کیا کہ 29 رمضان المبارک تک بوٹاکس ٹریٹمنٹ پر 50% ڈسکاؤنٹ جو ہے تو وہ آفر کیا جائے گا پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر کی جانب سے۔ پروگرام میں تشریف فرما ہے، جلوہ افروز ہے بلکہ رونق افروز ہے محترمہ اسما شاہ صاحبہ، جو کہ ایک سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، ایک میڈیا کوارڈینیٹر ہیں، ہماری کی جانی پہچانی سماجی معروف شخصیت ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ساتھ ہی جلوہ افروز ہے محترم جناب ہمارے ملک کے پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر کے نامور ایستھیٹک کنسلٹنٹ اینڈ ہیئر ٹرانسپلانٹ سرجن ڈاکٹر محمد ظفر بقائی صاحب۔ بقائی صاحب آپ کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور ساتھ ہی ہمارے بہت ہی نوجوان ابھرتے ہوئے ڈینٹل سرجن، ہمارے ملک کے بڑے مایہ ناز ڈینٹل سرجن، خاص طور پہ کراچی میں بڑی شہرت رکھتے ہیں اور ینگسٹرز میں جو ہے تو بڑی شہرت اور پاپولر رکھتے ہیں، ڈاکٹر سلیمان خان مانی، آپ کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ سے شروع کرتے ہیں، ہاں، کیونکہ میرا خیال ہے عمر میں آپ سب سے چھوٹے ہیں۔ جی بالکل سر۔ ہاں، یہ بتائیے کہ آپ سے شروع کرنے سے پہلے شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک حمد و ثنا ہو جائے، تاکہ حمد و ثنا ہو جائے، پھر اس کے بعد آپ سے شروع کرتے ہیں۔ ساتھ ہی حمد و ثنا کے لیے ہمارے درمیان روزانہ کی طرح حسب معمول موجود ہے جناب سید سلمان الحق صاحب۔ التجا ہے آپ سے کہ بسم اللہ۔ یا نبی دیکھا یہ رتبہ آپ کی نالین کا، عرش نے چوما طلبہ آپ کی نالین کا، عرش نے چوما طلبہ آپ کی نالین کا، یا نبی دیکھا یہ رتبہ آپ کی نالین کا، آپ کے قدموں کی نرمی قلب پر محسوس کی، میرے آقا آپ کے قدموں کی نرمی قلب پر محسوس کی، جب بھی میں نے نقش دیکھا آپ کی نالین کا، جب بھی میں نے نقش
रुतबा आप की नालैन का, आपकी खिदमत का मुझको काश मिल जाता शरफ मेरे आका, आपकी खिदमत का मुझको काश मिल जाता शरफ, बांधता हाथों से तस्मा आपकी नालैन का, बांधता हाथों से तस्मा आपकी नालैन का, या नबी देखा ये रुतबा आपकी नालैन का। हश्र में जब लोग चूमे आपका दस्ते करम मेरे आका, हश्र में जब लोग चूमे आपका दस्ते करम, सब से छुप कर लूं मैं बोसा, सब से छुप कर लूं मैं बोसा आपकी नालैन का, या नबी देखा ये रुतबा आपकी नालैन का। और ताज क्यों ना भीख मांगे आपकी नालैन की मेरे आका, ताज क्यों ना भीख मांगे आपकी नालैन के, ताजवर खाते हैं सदका, ताजवर खाते हैं सदका आपकी नालैन का, या नबी देखा ये रुतबा आपकी नालैन का। आपकी नालैन का रुतबा क्या रुतबा है, और बांधता हाथों से तस्मा आपकी नालैन का, या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारी जान आप पर कुर्बान। अस्मा, वैसे तो लेडीज़ फर्स्ट होती हैं, लेकिन आप क्योंकि एक यूथ प्रोमोटर एक्ट भी है ना, तो इसलिए मैं चाहूँगा कि हम यूथ को ही प्रमोट करें, और मानी से ही जो है तो वो मानी से ही पूछें कि मतलब ये आजकल अपने रमज़ान किस तरह गुजारते हैं, क्लिनिक को कितना टाइम देते हैं, घर को कितना टाइम देते हैं, हॉस्पिटल को कितना टाइम देते हैं। आपको पता है मानी जो है वो लेक्चरर भी हैं जिनासिन मेडिकल यूनिवर्सिटी में, ओरल सर्जरी में एक्सट्रैक्शन, और जितने केसेस आते हैं हमारे पास, ये इंटीरियर सीन के ज़्यादातर लोग गुटखा और पान ज़्यादातर पसंद करते हैं। फिर उसके बाद ब्रशिंग प्रॉपर टेक्निक्स नहीं होती, तो उसमें क्या होता है कि ज़्यादातर लोग नस्वार खाते हैं और नस्वार रखते हैं घंटे घंटे, लेकिन ये चीज़ें खाना वैसे सेहत के लिए मुअज्जर है, नहीं खाना चाहिए, ये कैंसर की तरफ जा सकते हैं। लेकिन लोग क्या करते हैं, ये खा के मुंह में रखते हैं 3-3, 4-4 घंटे, जिसकी वजह से मैंने केसेस काफ़ी देखे अपने एक्सपीरियंस में कि ये कैंसर की बीमारी की तरफ चले जाते हैं। फिर हमें क्या करना होता है, यहाँ पर सर्जरीज करनी होती है, जो फैमिलीज़ के लिए भी मुश्किल हो जाती है, उस बंदे के लिए मुश्किल होता है, खाना पीना मुश्किल हो जाता है। तो हम इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। ये सिर्फ आप अपने आप को वो नहीं दे रहे, डिस्टर्ब नहीं कर रहे, अपनी ज़िंदगी नहीं कर रहे, बल्कि औरों को भी कर रहे हैं, अपनी पूरी फैमिली को डिस्टर्ब कर रहे हैं। देखो हमारे अपने हेल्थ सिस्टम की वजह से पूरी फैमिली को डिस्टर्ब कर रहे, पूरी सोसाइटी को डिस्टर्ब कर रहे हैं। क्योंकि
हम तो ये हॉस्पिटल में होंगे लेकिन हमारे बच्चे हमारे वालिदैन परेशान होते हैं इन चीज़ों के लेकर, वो अपने काम काज छोड़ देते हैं। तो हम इन आपका चीज़ों कहना ये है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, कि एहतियात जो है वो इलाज से बेहतर है। मानी के मुशाहिदे में, तजर्बे में रोज़ाना सैकड़ों ऐसे केसेस आते हैं जो गुटखा, पान, नस्वार, छालिया वगैरह खाने की वजह से उनके मुंह में ज़ख्म बन जाते हैं और वो कैंसर में तब्दील हो जाते हैं और उनकी बड़ी बड़ी सर्जरियाँ करना पड़ती हैं। तो डॉक्टर मानी का कहना है कि ये तकलीफ़ सिर्फ आपके लिए नहीं है, बल्कि ये तकलीफ़ पूरी सोसाइटी के लिए है, आपकी फैमिली के लिए भी है, आपके मुल्क के लिए भी है, आपके हेल्थ बजट के लिए भी। तो खुदारा इन बुरी आदतों से छुटकारा हासिल कीजिए। और एक और उनका कहना यह है कि खाना तो बात अलग है, वो मुंह में रख कर ही सो जाते हैं, वो भी इंतहाई खतरनाक होता है। तो बिल्कुल जब भी आप सोने के लिए वक्त मानी क्या करना चाहिए, मुंह की हाइजीन का कैसे ख्याल रखना चाहिए? ब्रश करना चाहिए, प्रॉपर फ्लॉस करना चाहिए, हमें अच्छी टेक्निक से। ज़्यादातर लोग, मैं एक और बात करना चाहूँ, ज़्यादातर लोग हार्ड ब्रश यूज़ करते हैं ताकि दांत चमकदार हो जाए। उनसे दांत चमकदार नहीं होते, उससे मसूड़े इन्फेक्शन हो जाते हैं, स्वेलिंग हो जाती है, खून आने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि हम लोग वैसे भी जल्दी में इंसान ब्रशिंग जल्दी से करता है, वो भी हम लोग अवॉइड करते हैं कि ना करें। कम से कम 2 मिनट दे अपने दांतों को बाकायदा आराम से साफ करने, ताकि आपके मसूड़े के अंदर जितने भी आप भी तमाम इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं? नहीं, ज़रूरी है एज अ डॉक्टर। अगर खूबसूरती से लग रहा है, मोतियों की तरह जो है वो चमक रहे हैं, मानी के दांत भी मोती की तरह चमक रहे हैं। और जो लोग मानी से इलाज कराते हैं, डॉक्टर सुलेमान मानी से, उनके दांत भी मोतियों की तरह चमकते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है। अस्मा हमारे दरमियान मौजूद हैं और इनके दांत भी जो चमक रहे हैं, वो मतलब मानी का हाथ इनके दांतों को जो है तो वो लगा हुआ है। दस्ते शफ़क़त तो क्या है? अस्मा, आप यूथ प्रोमोटर है ना, तो क्या कहेंगे हमारी यूथ, मानी को भी एक सामने रखे हैं और एक बहसियत मजबूरी यूथ हमारी किस तरफ जा रही है? जैसे उन्होंने पान, गुटखा, छालिया का भी जिक्र किया। हाँ, पान, गुटखा, छालिया, ये हमारा एक्चुअली हम पाकिस्तान के कई तबकों पे मुश्तमिल माशरा है। तो जो एक लोअर तबका है जो मजदूरी बहुत कसरत से करता है, तो उसके पास शायद एक्टिविटी के लिए, मुंह की एक्टिविटी, फूड की एक्टिविटी के लिए कुछ और नहीं है, तो वो गुटखा। मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा क्या ये बहुत ज़रूरी है, तो कहेंगे इतने घंटे काम करना होता है तो हम कहाँ जाएंगे बाहर खाना खाने। तो वो नीड वो उससे पूरी करते हैं, लेकिन वो ये नहीं समझ रहे होते कि ये जहर वो अपने अंदर उतार रहे हैं। एक शख्स नहीं मरता, जब कोई मरता है ना, तो एक शख्स नहीं मरता, उसकी फैमिली उसके साथ जो है वो मर जाती है। और यूथ का मरना वैसे भी कौमी बहुत बड़ा अलमिया है। तो बस ये कि हमारी यूथ माशाल्लाह बहुत पढ़ी लिखी भी है, सब कुछ है। और मैंने कहा कि डिवाइडेड है, वो लड़के भी हैं यूनिवर्सिटीज़ में जो आला तालीम हासिल कर रहे हैं और इन चीज़ों से बहुत परहेज़ भी करते हैं। पाकिस्तान बहुत अब मैं कहती हूँ कि बड़े प्राउडली कहती हूँ कि आज मैं जो प्रोग्राम्स करती हूँ तो पंजाब यूनिवर्सिटी से लड़के आ रहे हैं, फैसलाबाद से आ रहे हैं, राजनपुर के दो नाबीना, राजनपुर एक बहुत छोटा सा गांव है, वहाँ से 2 नाबीना बहन भाई आए और उन्होंने बैतबाजी का मुकाबला जीता। लिटरली मैं आपको बता नहीं सकती कि पाकिस्तान में कितना टैलेंट है, बट सिर्फ उनको सपोर्ट की जरूरत है। तो जहाँ कुछ लोग गुटखा खा रहे हैं, वहाँ कुछ लोग किताबें भी खा रहे हैं। तो जो किताबें खा रहे हैं, हमारा पूरी सपोर्ट जो होती है उन लोगों की तरफ होती है। लेकिन मैं मेरे सेट पे कोई अगर लड़का गुटखा खा रहा होता है, कोई भी लेबर तबका खा रहा होता है, तो हम उन्हें बड़ी शफकत से कहते हैं कि बेटा ये नुकसानदेह है, तुम्हें अभी समझ नहीं आ रहा। अस्मा का कहना है कि जब कोई एक इंसान मरता है तो अकेला नहीं मरता, उसके साथ उसका पूरा जो लव वंस हैं उसके, वो सब मर जाते हैं। और अपनी सेहत की हिफाजत करें, इन बुरी आदतों से छुटकारा हासिल करें। यूथ ख़ुसूसन इन बुरी आदतों में मुब्तला हो गई है, लेकिन इसके बावजूद वो अपनी यूथ से मायूस नहीं है। वो कहती हैं कि बड़ा टैलेंट है, बड़ा पढ़ने की तरफ इनका रुझान है। कुछ लोग गुटखा खा रहे हैं तो कुछ लोग किताबें भी चाट रहे हैं। यकीनन ऐसा ही है। डॉक्टर सुलेमान जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रा नम होती नहीं है, नाउमीद इकबाल अपनी कश्ती भी ना से, ज़रा नम हो ये मिट्टी तो बड़ी ज़रखेज़ है। साथ ही साथ रमज़ान में वक्त हुआ है एक छोटे से वक्त का। मिलते हैं इस उम्मीद के साथ कि अस्मा मानी, डॉक्टर ज़फ़र और सलमान साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। आप जुड़े रहेंगे सेहत रमज़ान से। सेहत रमज़ान में एक मरतबा आपको फिर खुश आमदीद कहते हैं। और आप जानते ही हैं कि सेहत रमज़ान पाकिस्तान एस्थेटिक हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर के ताउन से आपकी खिदमत में 29 रमज़ान मुबारक तक सजाया जाता रहेगा पाकिस्तान एस्थेटिक हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर, वेयर ब्यूटी स्पीक्स, जहां खूबसूरती बोलती है। तो आपसे मैंने उस दिन भी पूछा था कि आपकी खूबसूरती का राज क्या है? देखें, मेरी खूबसूरती अगर शुरू होती है
और ख़त्म होने तक का जो दरमियान का सफ़र है ना, वो एस्थेटिक से रिलेटेड है। अच्छा। ये बात मैं मानती हूँ। आप एस्थेटिक ट्रीटमेंट लेती रहती हैं? हाँ, मैंने अपनी जाहिर खूबसूरती है को, अपनी बरकरार खूबसूरती को बरकरार रखने के क्योंकि लिए। अल्लाह को हुस्न पसंद है और उसने जब हुस्न दिया है तो उसको सेव करना और वक्तन फवक्तन अपना ख्याल रखना कोई बुरी बात नहीं है और हमें मैं करना 20 साल से आपको देख रहा हूँ और मतलब आप इतनी ही हैं। ये बात तो मुझे भी समझ में नहीं आती है कि मैं बढ़ क्यों नहीं रही, लेकिन अच्छा शायद चलिए कुछ बताइए कि लोग क्या रुक जाते हैं। आज चलें आप बता ही देना कि आप छुप छुप के क्या क्या ट्रीटमेंट लेती हैं अपने एस्थेटिक के उसके लिए। एस्थेटिक के लिए तो मैंने आपको पता है कि मैंने जैसे कि आपने भी बताया कि आपने भी फेस पे कराया था, तो मैंने बोटॉक्स किया और बोटॉक्स मैंने लिप्स का नहीं किया। बेसिकली मेरा हेड जो था, मैंने आपको बताया था कि थोड़ा मेरा प्रॉब्लम कर रहा था क्योंकि कंटिन्यूसली वर्किंग की वजह से और प्रॉपर डाइट ना होने की वजह से और टाइमिंग जो होते हैं ना खाने के, वो हमारे बड़े डिस्टर्ब होते हैं। हमें पता नहीं है कि दोपहर का खाना हम शाम को खा रहे हैं, शाम का खाना जो सुबह का नाश्ता दोपहर में, दोपहर का खाना शाम में। तो वो जो हेल्थ एक आपको फिजिकली चाहिए, चेहरे पर रौनक चाहिए, वो नहीं हो पाती, तो फिर हमें आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट की तरफ से जाना पड़ता है और इसमें कोई बुराई भी नहीं। नेचुरल चीजें हमें खाने के लिए नहीं मिलती, लिहाजा हमें एडिटिव सपोर्ट जो तो लेना पड़ती है। और एस्थेटिक की एक अच्छी बात जो मैंने शायद पिछले प्रोग्राम में भी कही थी कि आपका कुछ साइड इफेक्ट नहीं है। आपके हाथ में माशाल्लाह इतनी शफकत है ना, सेफ ट्रीटमेंट होते हैं इर्रिस्पेक्टिव कि आप एक्सपर्ट हैंड से कराएं। ऑल एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स ऑलमोस्ट सेफ होते हैं, बहुत ज़्यादा सेफ होते हैं, मिनिमम इन्वेजिव होते हैं, लेकिन शर्त यह है कि आप एक्सपर्ट हैंड से कराएं, क्वालिफाइड डॉक्टर से कराएं। ठीक है, ज़रूर चेक कर लें कि जो आपका ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो क्वालिफाइड डॉक्टर हैं या नहीं, और उसको चेक करने के बड़े आसान से तरीके वो आपको मुख्तलिफ बताते रहते हैं। डॉक्टर साहब आप बड़ी देर से खामोश हैं, बल्कि आपका नंबर नहीं आ रहा और मेरे पास मुस्तकिल बहुत सारे दिन भर जो है तो वो पैगामात ईमेल्स के ज़रिए और SMS के ज़रिए व्हाट्सएप पे कि डॉक्टर ज़फ़र बक़ाई को प्रोग्राम का मुस्तकिल हिस्सा बनाए रखें, क्योंकि वो ना सिर्फ जिस्मानी सेहत की बात करते हैं बल्कि रूहानी सेहत की भी बात करते हैं। तो आपकी बातों ने लोगों को बड़ा जो है तो गर्विदा बना लिया है इन्हीं दिनों में। आप क्या कहते हैं? पाकिस्तान एस्थेटिक हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर ने जो है 29% डिस्काउंट ऑफर जो है की हुई है, तमाम सर्विसेज पे ऑफर किया है 29%। इज अ बिग डिस्काउंट आई थिंक। बिल्कुल, ये एक अच्छी पेशकश है मेरे नजदीक। तो फिर एस्थेटिक क्या करना चाहिए? सबसे पहले क्या कराना चाहिए? बिल्कुल, हाँ, ये वक्त जो ईद है की तैयारी किस तरह होनी बिल्कुल चाहिए? 15 दिन रह गए हैं और ये बिल्कुल सही टाइम पे आपने अनाउंस किया। और इस वक्त बिल्कुल आप ब्यूटेक्स है, इसके अलावा फिलर्स हैं, इसके अलावा थ्रेड्स हैं और फेशियल्स हैं, बाज हाइड्रोफेशियल वगैरह और बहुत सारी चीजें हैं, ये आप बिल्कुल करा सकते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट वो लोग जो छुट्टियां गुजारने पाकिस्तान की तरफ आए हुए हैं उनके लिए बहुत अच्छा मौका है कि वो करवा लें, और फिर जाहिर है कि वो उनके लिए इतना बड़ा मसला नहीं होता। और आजकल तो मैं कहता हूँ कोई ऐसी मायूब बात भी नहीं लगती है अगर आप कैप पहन के यूज कर रहे हैं अपनी कोई तकरीब, तो सबको पता होता है कि भाई आपने ट्रांसप्लांट कराया। ट्रांसप्लांट कराने के बाद 3 दिन के बाद कैप जो तो आप पहन लेते हैं और उसके बाद किसी को पता भी नहीं चलता, बल्कि अक्सर लोग कहते हैं कि आप उम्रा करके आए हैं, आपको उम्र की मुबारकबाद हो, और अगर हज के दिन हो तो हज की मुबारकबाद वसूल होने लगती है आपको ट्रांसप्लांट कराने के बाद। मैं चाहता हूँ कि आप भी रमज़ान मुबारक के हवाले से कैनियन डेंटल स्टूडियो की तरफ से कोई डिस्काउंट पैकेज अनाउंस कर दें ताकि लोग अपने दांतों को चमकवा लें। किसी 1-2 सर्विसेज पे कर दें जो ईद से पहले ज़रूरी हैं। बिल्कुल, इससे पहले हमें जैसे मैंने पहले भी कहा था कि सफाई बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मसूड़ी की सफाई बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने कहा कि उससे वो हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है और ब्लीडिंग होती है बाज़ लोगों को, तो उनको चाहिए कि वो सफाई करे, सफाई स्केलिंग पॉलिशिंग करे। अगर लोग उसका जो वाइटनिंग की तरफ जाना चाहते नहीं जाते, वो अलग बात है, चमकदार की अलग बात है, लेकिन जो बेसिक चीज़ है जो ज़रूरी है, जो हमारे इस्लाम ने भी कहा है कि आपका सफाई निफ्स ईमान है, तो उसके लिए उस बेस पे आपको स्केलिंग और पॉलिशिंग लाजमी होनी चाहिए। अभी तक तो कोई डिस्काउंट है, लेकिन आप DHS की तरफ से हम लोग DHS 50% डिस्काउंट कर देंगे डॉक्टर हनीफ सईद के नाम से। इंशाल्लाह जो भी आएंगे हम ईद तक ही है 50% डिस्काउंट। डॉक्टर सलमान मानी ने बहुत, देखिए ना, ये हमारे यंगस्टर्स में कितना टैलेंट है, कितना हौसला है, कितना खिदमत का जज्बा है अपने मुल्क के लोगों की। जहाँ तमाम जगहों पर कीमतें बढ़ी हुई हैं, होशरुबा महंगाई का सामना है, वहाँ मानी जैसे नौजवान उभर कर सामने आते हैं और कहते हैं कि आइए अपने दांत साफ कराइए, अपने दांत को चमकाइए, भले आप वाइटनिंग कराएं न करें, सफाई ज़रूरी, सफाई का ज़रूर ख्याल कर लें, उनको साफ़ करवा लें, सफाई निस्फ़ ईमान है। और वो अपनी तमाम सर्विसेज पर स्केलिंग पर जो ईद से पहले बहुत ज़रूरी है, यानी कि स्केलिंग, वाइटनिंग
पॉलिशिंग एंड वाइटनिंग 50% डिस्काउंट ऑफर का बहुत बड़ा मेगा डिस्काउंट है, इसको ज़रूर अमल कीजिएगा। और याद रखिएगा ये ऑफर मानी नहीं कहा सिर्फ 29 रमज़ान तक अवेलेबल है। ये 29 क्यों हो सकता है 30 रोजे चलिए, वो तो चांद रात का दिन होता है, चांद रात का दिन होता है, नौजवान जो है तो वो उस दिन काम नहीं करते, निकल जाते हैं चांद रात मनाने के लिए। तो अस्मा जी, ख़वातीन आजकल क्या कर रही हैं ईद के हवाले से? देखिए 15 रमज़ान तो उन्होंने सुकून से पकोड़े तलने में और कचौरियाँ बनाने में। अब तो सुना उन्होंने ईद तक का मतलब फ्रीजर करके रख लिया है हाँ, पकौड़े। माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी ख़वातीन जो होता है ना रोबोटिक्स ही हैं। कुछ उन्होंने 10-15 दिन पहले रमज़ान से समोसे और रोल बना के और कबाब बना के उन्होंने सारी चीज़ें फ्रीज़र कर दी। बस उनके जब मियाँ के आने का टाइम होता है अफ्तार से 15-20 मिनट पहले उठी और उन्होंने वो फ्राई करने शुरू कर दी। अब उनका जो अशरा शुरू हो रहा है ना, उनका एक तो हमारे रमज़ान के अशरे होते हैं, उनका अब जो अशरा है वो है सिर्फ और सिर्फ मार्केट होगा, शॉपिंग, कपड़े, मेकअप, सैंडल। अच्छा, ये ख़वातीन हमारी माशरे का कितना प्रोडक्टिव पार्ट प्ले करती हैं, कितनी, या यूँ कह लें कि कितने परसेंट जो ख़वातीन हैं वो सिर्फ ये शॉपिंग्स में और इस तरह की एक्टिविटीज़ में मशगूल रहती हैं, ब्यूटी पार्लर्स में, और कितने परसेंट ख़वातीन हैं जो बाकायदा मतलब एक प्रोडक्टिव वुमेन के तौर पे हमारी सोसाइटी में काम करती हैं? देखिए मैं इस तरह डिवाइड करूंगी कि 25% ख़वातीन जो डोमेस्टिक हाउसवाइफ हैं, ठीक है, उनकी पूरी तवज्जो ये होती है कपड़े, सैंडल और मेकअप, ठीक है। और वो 75% ख़वातीन जो पाकिस्तान के लिए पॉजिटिव फाल किरदार अदा कर रही हैं, मुख्तलिफ कंपनीज में जॉब करती हैं या मल्टी, इनकी तादाद 75% है, या वो ख़वातीन जो खेतों में भी काम करती हैं? खेतों में भी देखिए वर्किंग लेडीज तो वो भी है ना, तो उनकी पूरी तवज्जो ये होती है कि मैं एंड तक 3-4 दिन पहले ही सारे काम निपटा के फिर मैं अपनी शॉपिंग के लिए निकली। मेजॉरिटी अभी जो मार्केटों में ख़वातीन हैं जो अपनी फैमिली के साथ और बच्चों के साथ हैं वो ज़्यादातर हाउस वाइफ हैं, क्योंकि उनको ये पता है कि मियाँ जी हाथ नहीं आएंगे। ठीक है ना डॉक्टर साहब, अब देखिए ख़वातीन का तो अस्मा ने बता दिया। मर्द आप बताइए कि आज आपके मतलब मर्दों की तादाद ज़्यादा है आपके क्लिनिक में, एस्थेटिक सेंटर में, या ख़वातीन की तादाद ज़्यादा है, या दिन ब दिन मर्दों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है? इजाफा हो रहा है। हाँ, देखें अभी डॉक्टर साहब इसमें आपसे मर्द पीछे नहीं रहे। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है। बल्कि आप अगर कभी जो बार्बर शॉप्स हैं उनमें अगर आपका जाना हो, और खासकर मेल सैलून जो है, तो नहीं, मैं आम बार्बर शॉप की बात कर रहा हूँ। मेल सैलून तो सही, बिल्कुल वो तो है, वहाँ तो होता ही है। मैं बार्बर शॉप की बात कर रहा हूँ जो आम आपको गली कूचों में नजर आएगी। तो वहाँ आपने देखा होगा कि अब लड़के जो हैं वो फेशियल और ये वो ईद से कोई हफ्ता 10 दिन पहले ब्लीच और जो भी बाहर वहाँ अवेलेबल है वो कर रहे होते हैं और करना चाहिए बाहर। तो ये बिल्कुल अब शऊर इनमें बहुत ज्यादा बेदार हो रहा है। एस्थेटिक शऊर जो है वो सोसाइटी में पैदा होता चला जा रहा है, और न सिर्फ ये कि ख़वातीन में पैदा हुआ है, बल्कि खुशी की बात ये है, खासतौर पर एस्थेटिक सेंटर्स वालों के लिए खुशी की बात ये है कि ये शऊर जो है वो मर्दों में भी बेदार हो चुका है, और अब वो भी अपनी जिल्द का, अपने बालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, जिस तरह के वो अपने दांतों का ख्याल रखते हैं। ख़वातीन ज़्यादा तवज्जो देती हैं दांतों की तरफ, या मर्द ज़्यादा तवज्जो देते हैं डॉक्टर सलमान? जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है तो ख़वातीन ज़्यादा तवज्जो देते हैं, क्योंकि मर्द तो अपनी मसरूफियात में बिज़ी होते हैं, तो ख़वातीन अपने बच्चों को लेकर आते हैं, क्योंकि इस टाइम बहुत ख्याल रखने पड़ते हैं जब बच्चे की ग्रोइंग स्टेज होती है, क्योंकि उस टाइम जैसे पिछले प्रोग्राम डॉक्टर साहब ने कहा था कि टीथ जो इम्पैक्ट होते हैं, जिसके टेढ़े आसान अल्फाजों में के टेढ़े होते हैं, तो बच्चों के ड्यूरेशन में नहीं होते। हमें चाहिए कि तो माँ अपने बच्चों के ख्याल रखने के लिए अपने अब शोर को, मैंने काफ़ी एक अपने शोर को लेके आते हैं कि इनका वो तो ख़वातीन ज़्यादा जो है तो दांतों की सफाई का ख्याल रखती हैं, न सिर्फ अपनी दांतों की सफाई का बल्कि अपने शीरखार बच्चों की दांतों की सफाई का भी ख्याल रखती हैं। बिलाशुबा उनको रखना चाहिए, क्योंकि ये उनकी अखलाकी जिम्मेदारी भी है, माशी जिम्मेदारी भी है। सेहत ऑनलाइन में सेहत रमज़ान में वक्त हुआ है छोटे से ब्रेक का। इस उम्मीद के साथ कितने खूबसूरत मेहमान हमारे दरमियान मौजूद हैं, आप जुड़े रहेंगे सेहत रमज़ान से। सेहत रमज़ान में एक मरतबा आपको फिर खुश आमदीद कहते हैं। अस्मा हमारे दरमियान मौजूद हैं, और उनके बाल न सिर्फ जिल्द बल्कि बाल भी बहुत खूबसूरत और घने नज़र आते हैं। आपके बालों की खूबसूरती का राज क्या है? लेकिन डॉक्टर हनीफ सच बताइएगा। हाँ नहीं, मैं अभी 3 महीने पहले जब आपके एक प्रोग्राम में आई थी तब मैंने आपसे ये प्रॉब्लम डिस्कस किया था कि मेरे ये वाला साइड जो था वो बिल्कुल बाल झड़ गए थे और सिर्फ मुझे स्किन नज़र आ रही थी। मैं इतनी परेशान थी, तो जब आपने मुझे DHS का ये हेयर ग्रोथ दिया तो उसके बाद मैंने कंटिन्यूस उसको इस्तेमाल भी, ये बिल्कुल ये भी दिया था और आपने एक ऑयल भी दिया था, तो वो मैंने कंटिन्यूसली यूज़ किया
تو اب مجھے لگتا ہے کہ میں پہلے جیسی اسما پریشانی کہتی اور ہیں کہ ان کے شرمندگی نہیں خوبصورت رہی. بالوں کا راز ان کے گھنے سیاہ چمکدار اور سیاہ بالوں کا راز ہے DHS ہیئر گروتھ سیرم، اور 2 مہینے پہلے انہوں نے استعمال کرنا شروع کیا، اور ان کا ایکسپیرینس یہ بتاتا ہے کہ ان کی سائڈز کے جو ہاں بال دونوں سائڈ کور بال جو ہے اللہ تو کا وہ کافی کم ہو گئے تھے، اور جب سے انہوں نے یہ سیرم کا استعمال شروع کیا ہے کہ ان کے دونوں سائڈز کے بال جو ہے وہ بہت زیادہ اچھے ہو گئے، گھنے ہو گئے ہیں، مضبوط ہو گئے ہیں اور صحت مند ہو گئے ہیں. اور اب جھڑ بھی نہیں رہے، اور جس کثرت سے جھڑ رہے تھے اب بالکل نہیں. ڈاکٹر ظفر بقائی سے پوچھتے ہیں کہ مردوں میں جو رجحان ہے گنج پن کا وہ کتنا ہے، اور اس کو دور کرنے کا جو ہے وہ آج کل کتنا کریز ہے، کتنے لوگ جو ہے تو گنج پن سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور کیا وجہ ہے کہ ابھی تک اتنے سارے گنجے ہمارے درمیان موجود؟ دراصل گنج پن تو میں کہوں گا بلکہ کہ ہر شخص ہی چاہتا ہے کہ اس سے چھٹکارا حاصل کرے. خواہش ہے، خواہش ہر یہ شخص کی فطری ہوتی ہے. خواہش ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگ اسے، میں نے پہلے بھی یہ بات کہی تھی کہ بہت پہلے ہماری ینگسٹرز کو اس کو دیکھ لینا چاہیے، سمجھ لینا چاہیے کہ وہ شروع ہو رہا ہے ان کے ہاں، تو وہ اگر اسے بچا سکے اپنے موجودہ بالوں کو تو یہ بہت ضروری ہے کہ جب وہ پورے بالڈ ہو جاتے ہیں، پورے گنجے ہو جاتے ہیں، اس وقت وہ ہمارے پاس آتے ہیں تو اس وقت بھی ان کے پاس ایک تو پیچھے بال کم ہوتے ہیں، پھر وہ جگہ زیادہ ہوتی ہے جہاں ہمیں فل کرنا ہم ہوتی اتنا ہے. اچھا رزلٹ نہیں دے سکتے. ڈاکٹر صاحب کا ٹائم کہنا لگتا ہے ہے اس میں کہ پھر. جو ہی آپ کے بال گرنا شروع ہوں، آپ کو لگے کہ آپ کے بال نارمل سے زیادہ گر رہے ہیں، اسی وقت آپ کسی اچھے ہیئر ٹرانسپلانٹ ڈاکٹر سے، ہیئر ٹرانسپلانٹ سرجن سے یا ڈرماٹولوجسٹ سے جو بالوں کے ماہرین ہوتے ہیں ان سے رابطہ کر کے اپنا علاج شروع کرا دیں. آج کل بہت اچھے اچھے ریجنریٹنگ ٹریٹمنٹ ہیں. جی ڈاکٹر صاحب، وہ کون کون سے علاج ہیں ابھی بتاتے ہیں جو ان بالوں کو گرنے سے روکنے کے لیے کیے جاتے ہیں؟ بالکل ایسا ہے کہ ابھی تو بہت کامن ہے، ہم PRP کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ وہ نیڈلنگ جو ہے مائکرو نیڈلنگ کر رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ اور سیرمز جو ہیں جیسے ہم میزوتھراپی کر رہے ہوتے ہیں سیرم یہ سے. ساری چیزیں ہم ان بالوں پہ کر رہے ہوتے ہیں جو ایگزسٹ کرتے ہیں، جو موجود ہیں. جو گر چکے ہوتے ہیں اس کو تو نکالنا ممکن نہیں ہے. یہ لوگ بہت سارے فیمس ہیئر ریجنریٹنگ ٹریٹمنٹس ہیں جو آپ کی جو ایکسس گرتے ہوئے بالوں کو ری گروتھ کر سکتے ہیں، ان کو انرجائز کر سکتے ہیں، ان کو دوبارہ مضبوط بالوں میں کنورٹ کر سکتے ہیں. بہت ساری دوائیں ہیں ایسی جو ان پر بہت اچھا پازیٹیو اثر ڈال سکتی ہیں. DHS ہیئر گروتھ سیرم بھی انہی پر مشتمل ہے، انہی اجزاء پر مشتمل ہے، اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ نینو مولیکولر بیس ٹیکنالوجی پر جرمن انگریڈینٹ سے جو ہے تو وہ تیار کیا جاتا ہے. بال جب گر رہے ہوتے ہیں، آپشن بہت اچھی ہوتی ہے. بال جب گر رہے ہوتے ہیں تو پہلے وہ باریک ہو جاتے ہیں، جو لوگوں کو سمجھتے نہیں ہے کہ لوگ وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ایسا ہی ہے، تو وہ جب وہ باریک ہو جاتے ہیں اس وقت تک اس میں جان ہوتی ہے کہ اگر ہم اس پہ سیرم اپلائی کریں یا ہم کوئی PRP وغیرہ کریں تو وہ بہتر ہو سکتے ہیں. لیکن جب وہ ایک دفعہ بالڈ ہو گیا، پورے گر گئے، تو پھر سوائے ٹرانسپلانٹ کے جو ہے تو وہ کوئی علاج نہیں ہے کہ اگر آپ کے سر کے بال بالکل ختم ہو گئے ہیں، ان کی جڑیں ختم ہو گئی ہیں اور آپ کی جلد وہاں پر چکنی ہو گئی ہے، تو سوائے ٹرانسپلانٹ کے اس کا کوئی علاج نہیں ہے. اور بہت سارے لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنا ٹرانسپلانٹ کرائیں، اور اکثر اوقات وہ پیسے کم ہونے کی وجہ سے شاید اپنا ٹرانسپلانٹ نہیں کرا سکتے. معیاری ٹرانسپلانٹ، غیر معیاری ٹرانسپلانٹ تو بہت کم پیسوں میں بھی ہو جاتا ہے، لیکن جو معیاری ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے وہ نسبتاً کچھ مہنگا تو کہیں گے اس کو، لیکن ہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ پاکستان میں کمپیریٹیولی دیکھا جائے تو دنیا کے تمام ممالک سے نسبتاً بہت ریزنیبل سروس چارجز میں ہیئر ٹرانسپلانٹ جو تو فراہم کیا جاتا ہے. بہت اچھے اچھے ہیئر ٹرانسپلانٹ سرجن پاکستان میں موجود ہیں. جب بھی آپ کو اپنا ہیئر ٹرانسپلانٹ کرانا ہو تو ایک اچھے کوالیفائڈ ہیئر ٹرانسپلانٹ سرجن کا انتخاب کیجیے. اس کی کریڈنشلز، اس کی کوالیفیکیشنز، اس کی کریڈنشلز، اس کے اکیڈمکس جو تو وہ ضرور چیک کیا کریں، اور جب ٹرانسپلانٹ ہو رہا ہو تو دیکھا کریں کہ وہی سرجن آپ کا ٹرانسپلانٹ کر رہا ہے یا نہیں، یا ان ٹرینڈ ٹیکنیشینز یا ٹرینڈ ٹیکنیشینز آپ کا ٹرانسپلانٹ کریں. اٹ از ویری امپورٹنٹ. جی مانی، آپ کی فیلڈ میں بھی ڈینٹسٹری میں بھی بہت زیادہ تائید جو ہے تو بہت زیادہ ہے، تو کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ لوگ ان چیزوں سے بچ جائیں، اور کون سی بیماریاں ہیں جو یہ لوگ منتقل کر سکتے ہیں؟ بالکل سیم جیسے آپ لوگ کا ہیئر لائن پہلے شروع میں پتہ نہیں چلتا، لوگ نوٹ نہیں کرتے، سیم اسی طرح اگر ینگسٹر جو ہے دانتوں کے خیال میں کوتاہی کرتے، جیسے کہ اگر چھوٹی سی کیویٹی ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں چھوٹی سی کیویٹی تو ہے، تو وہ چھوٹی سی کیویٹی نہیں ہو جو شروعات ہوتی ہے، جیسے بالوں کی گرنے کی شروعات ہوتی ہے، اسی طرح کیویٹی کی شروعات ہو جاتی ہے. پہلے شروع میں اگر وہ ڈینٹسٹ کے پاس چلے جاتے ہیں، وہ کیویٹی فل کر دیتے، پورا دانت بچ جاتا ہے. اگر وہ اس طرح نہیں کرتا تو وہ چلا جاتا ہے، پورا لارج کیویٹی بن جاتی ہے، جس کے بعد ہمیں RCT پہ جانا ہوتا ہے. RCT تب بھی وہ RCT پہ نہ چلا جائے 6 منتھس کے بعد، 1 سال کے بعد، پھر کیا ہونے لگتا ہے کہ نیچے انفیکشن ہو جاتا ہے، بون انوالو ہو جاتے ہیں. دانت تو ویسے بھی گرنے والا ہوتا ہے، اس کے ایشو نہیں ہوتا، نیچے بون
ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتا ہے, اچھے خاصی بڑی کیویٹی, انفلیمیشن ہو جاتی ہے, سویلنگ ہو دانت جاتی کے ہے. خراب ہونے سے نہ صرف یہ کہ دانت خراب ہوتا ہے بلکہ اس کے یہ پورا جن اندر ہڈیوں میں بالکل وہ دانت لگا ہوتا ہے وہ ہڈیاں بھی خراب ہو جاتی ہیں, ان ہڈیوں میں نے تک کافی انفیکشن. اپنے ایکسپیرینس میں کافی پیشنٹ دیکھے جو یہاں پر سویلنگ ہوتی ہے. کیوں؟ چھوٹی سی کیویٹی کو 6 مہینے پہلے 8 مہینے ان لوگوں نے خیال نہیں رکھا. اگر چھوٹی کیویٹی کو خیال رکھ کے ڈینٹسٹ کے پاس چلے جائے. ویسے جو ہمارے WHO ہے, جو بڑے آرگنائزیشن, وہ لکھتے ہیں کہ ہر 6 منتھ کے بعد ہر پیشنٹ میرا کو. سوال تھوڑا سا یہ تھا, آپ کا نے جواب بھی دیا, یہ تھا کہ جو کویکری ہے آپ کی فیلڈ میں, جو کوالیفائڈ ڈاکٹرز نہیں ہیں, ایون اس کے بعد یار وہ ان کو کیسے پہچانے, ایک عام آدمی میں کیسے پہچانوں گا کہ یہ کوالیفائڈ ڈاکٹر ہے یا ان کوالیفائڈ ڈاکٹر ہے. ایک شاپ اس نے بہت اچھی سی بنائی ہوئی, کلینک بہت اچھا سا بنایا ہوا ہے, بہت ہی خوبصورت ہے, لیکن وہ کوالیفائڈ نہیں ہے, بہت اس کا ایمبینس بہت اچھا ہے, ساری چیزیں, لیکن دا پرسن ہو از پرفارمنگ دا پروسیجر ہی از ناٹ اے کوالیفائڈ پرسن. آپ کی فیلڈ میں بھی بہت زیادہ ہے اور ہماری فیلڈ میں بھی بہت زیادہ بالکل ہے. ہمارے جو مین سٹیز بڑے پڑے ہوئے اسی کوالیفائڈ لوگ, چائنا ڈاکٹر سے مشہور ہے. اچھا, جو چائنا ڈاکٹرز ہیں وہ نان کوالیفائڈ, نان کوالیفائڈ. میں اسی چائنیز ڈاکٹرز جو آپ لکھتے ہیں, چینی دندان ساز, وہ اکثر جو ہے تو ان میں سے اکثریت 90% جو ہے تو نان کوالیفائڈ ڈینٹل سرجن ہیں, وہ کوالیفائڈ ڈینٹل سرجن نہیں ہیں, وہ کویکس ہیں, ان سے بچا کریں. وہ کون کون سی بیماریاں ہوتی ہیں جو اگر غلط ہاتھوں میں دانتوں کی صفائی چلی جائے تو کیری کر سکتا ہے ایک انسان؟ ہاں بالکل, جیسے میں نے کہا کہ انفیکشن چلا جاتا ہے تو نان کوالیفائڈ ڈاکٹر کبھی بھی دانت بچانے کی بات نہیں کرے, کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں یہ پروٹوکول کیسے بچایا جاتا ہے. وہ آپ کو کہے گا کہ آپ اس کی ایکسٹریکشن کرا دیں, آپ دانت نکال لیں, بات ختم. ہمیں دانت کو ہمیشہ بچانا ہوتا ہے, ہمیں ایکسٹریکشن سے بہت کم چانسز بچانا ہوتا ہے. ہم کچھ بھی کر کے ہم کہتے ہیں کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے, اللہ دیکھیں بار بار ہمیں نہیں ملتا. جو ایک کوالیفائڈ ڈاکٹرز ہوتے ہیں اور نان کوالیفائڈ ڈاکٹرز ہوتے ہیں, بہت ہی سمپل سا ایک مطلب ہوتی ہے کہ وہ بہت ساری بیماریوں ان کی وجہ سے ٹرانسفر ہو جاتی ہیں, سیلونز کی وجہ سے ٹرانسفر ہو جاتی ہیں, ڈینٹسٹ کی وجہ سے ٹرانسفر ہوتی ہائیجین کی وجہ سے, ان کو پراپر ہائیجین نہیں ہوتا ہے کہ ان کے انسٹرومنٹ جو ہے نا وہ اسٹرلائز نہیں ہوتے ہیں. وہ ایک ہی ہاتھ سے ایک کو پیشنٹ کو دیکھا, وہی ایسے دھو دھا کے دوبارہ دوسرے پیشنٹ پہ وہی لگا دی. تو ہیپیٹائٹس بی, ہیپیٹائٹس سی, HIV, یہ ساری ڈیزیزز جو ہیں بے شمار یہی لوگ ٹرانسفر کر رہے ہیں. یہ کویک ڈینٹسٹ بھی, کویک ڈاکٹرز بھی, ایون کہ کویک ٹرانسپلانٹ سرجن بھی, میں تو کہوں گا یہ جو بنے بیٹھے ہوئے ہیں, ظاہر ہے انہیں انسٹرومنٹ کا پتہ ہی نہیں ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, لوگوں کو بالکل اندازہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا کرنا ہے, کس طرح اسٹرلائز کرنا ہے اس کو. آپ تینوں مہمان گرامی کی آمد کا بہت بہت شکریہ, اور بہت ہی خوبصورت آپ نے باتیں کی, بہت ہی مفید مشورے دیے. پروگرام کا وقت بالکل ختم ہونے جا رہا ہے. جاتے جاتے ایک ٹیک ہوم میسیج یہ ہے کہ جب بھی آپ اپنا ڈینٹل ٹریٹمنٹ کرائیں یا ہیئر ٹرانسپلانٹ ٹریٹمنٹ کرائیں یا کوئی بھی ایستھیٹک ٹریٹمنٹ کرائیں, تو جس ڈاکٹر سے آپ اپنا ایستھیٹک ٹریٹمنٹ یا ڈینٹل ٹریٹمنٹ کرا رہے ہیں اس کی کوالیفیکیشن کو جو ہے تو وہ ضرور چیک کر لیں, اور اس کی جو ایسوسیشن ہے PMDC, پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل سے, اس کی ایفیلیشن اس کی ضرور چیک کر لیں. اس کے بعد آپ اپنا ڈینٹل ٹریٹمنٹ یا ہیئر ٹرانسپلانٹ ٹریٹمنٹ اس سے کرائیں. ادروائز کسی نان کوالیفائڈ ٹیکنیشین سے, کسی ٹیکنیشین سے یا نان کوالیفائڈ ڈاکٹر سے اپنا ہیئر ٹرانسپلانٹ یا ڈینٹل ٹریٹمنٹ ہرگز نہ کرائیں. اپنی صحت کا خیال رکھیں. آپ صحت مند ہوں گے تو معاشرہ صحت مند ہوگا, معاشرہ صحت مند ہوگا تو پورا پاکستان صحت مند ہوگا. صحت رمضان سے ڈاکٹر حنیف سعید کو اجازت دیجیے, اور استدا کریں گے سلمان صاحب کے ساتھ کہ اپنے کلام سے پروگرام کو اختتام کی جانب لے جائیں. اللہ حافظ. مولایا صلی وسلم دائما ابدا, مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین, محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من قرب ومن عجم, مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر
الخلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي القرار